जय जगन्नाथ बंधुगण। आज आम जानिबा 2 जानुआरी 26 मसीहा शुक्रवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रक गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकाई थाए। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर पंचांगटी कौन। आजिर पंचांग 2 जानुआरी 2026 पौष मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार। आजिर तिथि पौष मास 18 दिन पौष मास शुक्ल चतुर्दशी मृगशिरा वृष। आजिर सूर्योदय 6:20 आजिर सूर्यास्त 5:14 रे सूर्यास्त। एबे आसंतु जानिबा द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। मेष राशि चंद्र राशि थिबारु यह घात चंद्र कौन सी विपदपूर्ण कार्य करंतु नहीं। गुरुत्वपूर्ण चुक्तिपत्र स्वाक्षर कला बेले सावधान रुहंतु एवं अपरिचित व्यक्ति अधिक विश्वास करंतु नहीं। जुक्ति तर्क कले निजर सम्मान हानि हो पारे, तेणु निज कथबार्ता और वाणी उपरे संयमता रक्षा करंतु। कामर बोझ बढ़ी पारे, कामरे किछि लोक साहाय्य करने को मना करिपारंती। घरर पिलामानंक सहित खुशी अतिबाहित करिवे। आवश्यकता अनुसार खर्च करंतु। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। परिवार रे पूर्व स्थिरीकृत यांत्रिक जिनिस तथा गृह उपकरण किनिबा को मन बड़ाई पारंती। कर्मक्षेत्र को फेरिया बाटरे बंधुक सह भेटी गुरुत्वपूर्ण आलोचना करिपारंती। रचनात्मक कामर बुद्धिजीवी द्वारा प्रशंसित है। वृष राशि अजथा खर्च बढ़िबा सह मानसिक दुश्चिंता जोगु निद्रा व्याघात हो पारे। बाहर लोक कथार पड़े घरोई कली करंतु नहीं किंबा काहाकु टंका धार दियंतु नहीं। शरीर रे क्लांति अनुभव करिपारंती, तेणु निजर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। कर्म जंजाल मध्य घर बरात जाइथिबा जिनिसटी नेबा सकाशे भूली जाई पारंती। बंधु गहण रे मौजिया कथा कही परिस्थिति को हल्का करिबार समर्थ हेबे। खल लोकंक कथारे प्रभावित होई भूल काम करि पारंती। मिथुन राशि कहा सहित जुक्ति तर्क करंतु नहीं, नचेत चाकरी क्षेत्र में आपणकर असुविधार सम्मुखीन हो पारंती। थंडा किंबा श्वासजनित समस्या देखा दे पारे, तेणु स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहंतु। गाय को किछि खाइबाकु दियंतु एवं निजर बाणी उपरे बा कथा उपरे संयमता रक्षा करंतु। प्रेम जीवन रे आपणकर खिटपिट होई पारे, कली झगड़ा होई पारे। वैवाहिक जीवन अति बहुत भल अछि। आपणक जीवन रे कैरियर रे उन्नति हबो। भाग्य रे आपणकर आपण किछि जमी जमा कुनी पारंती। कर्कट राशि सफलतापूर्ण दिन हेबो एवं बहुत दिन चिंता करथिबा नूतन योजना कार्यकारी हेबो। आध्यात्मिक कार्य रे रुचि बढ़िबो एवं मंदिर दर्शन करी आपण मानसिक शांति लाभ करिवे। शिवलिंग रे जलाभिषेक करंतु एवं संतान को कार्य को नहीं गर्वित हुअन्तु। सिंह राशि समाज रे गौरव बढ़िबो एवं प्रभावशाली व्यक्ति सहित संपर्क स्थापना करिवार सुजोग पाइबे। दाम्पत्य जीवन रे सामान्य मनांतर होई पारे, तेणु निजर जिद छाड़ी शांत रुहंतु। सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु एवं अजथा खर्च उपरे नियंत्रण करंतु। आपणक घर को बंधु बांधव आसी पारंती। कन्या राशि कर्म क्षेत्र रे निजर दक्षता प्रदर्शन करी आपण उच्च अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे एवं व्यवसाय लाभ मिलिबो। स्वास्थ्य प्रति सावधान रुहंतु। टिके छोट मोट जिनस होई पारे, विशेष करी पेट जनित रोग समस्या देखा दे पारे संभावना रही। तुलसी मूल रे दीप जलांतु एवं बंधु को सहयोग ग्रहण करंतु। बंधु मिलन होई पारे। आपण को कैरियर रे आ भाग्य रे उन्नति देखा दे पारे। तुला राशि कला एवं साहित्य क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति पई समय बहुत भल अछि एवं नूतन सुजोग प्राप्त हेबो। अंटा किंबा गंथि जंत्रणा होई पारे। मुंडबिंद जनित समस्या देखा दे पारे, तेणु स्वास्थ्य रे सठिक जत्न नेबा आवश्यक। कौनसी असहाय व्यक्ति की साहाय्य करंतु एवं संचय निहाती करंतु। भाग्य रे कैरियर रे आपणकर टिके छोट बड़ समस्या देखा दे पारे। लव लाइफ रे कली झगड़ा आसी पारे। वैवाहिक जीवन रे बहुत भल अछि। वैवाहिक जीवन रे आपणक पार्टनर को लेकिन बहुत बुलिबा को जाई पारंती। बिछा राशि आकस्मिक भावे कौन सूत्रु अर्थ प्राप्ति होबार जोग बनुची। लाभ बनिबो। खर्च हेले मध्य लाभ अछि, जहाँ आपणक आर्थिक चिंता दूर करिबो।
पड़ोशीଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାଣୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଦିନଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକି ନେଇକି ଲାଭବାନ ରହିବେ। ମକର ରାଶି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରେ, ଯେମିତିକି ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର। କାଉକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇଁ ମନ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ରହିବ ସହ ନୂତନ ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହାୟତା କରିବାକୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଚିତ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଓ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତାପିତାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଅଧୁରା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ଗତିବିଧିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘରେ କଳହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବେଳେ ଅତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଯେତେ ଭାବିଛନ୍ତି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି କାମ କଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ କେତେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବା ସହ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ।